Bendiciones hermanos, buenas noches, bienvenidos a el servicio por la noche matutino de Iglesia Cordero de Dios. Welcome to our Lamb of God Church Sunday evening service. We're here in my dining room. Aquí estamos en el comedor de mi casa, su casa. It's good to be in the house of the Lord where two or three are gathered. The Lord is there, y donde dos o tres están reunidos, el Señor está ahí. Today I may not have any singing for you because I'm having a little trouble with my voice, with my throat. Quizá no les voy a poder cantar porque estoy fónico, pero vamos a predicar la palabra de Dios. But we will preach the word of God. And so it's been my habit since the restrictions began for the COVID-19. I've been reading God's Word and saying an intercessory prayer. Y como ha sido mi costumbre desde que las restricciones del COVID-19 comenzaron, he leído la palabra de Dios con una oración de intercesión. So I'm going back to an old favorite of mine, Habakkuk chapter 3, Habakkuk capítulo 3, and I will be reading verse 2, versículo 2. Verse 1 says, this is a prayer of Habakkuk the prophet. Dice que es oración de Habakkuk, el profeta, sobre Sigionot, upon Shigionot. And so this is what verse 2 says, y esto dice el versículo 2. Lord, I have heard thy speech, and I was afraid. O Lord, revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known in wrath. Make known your works, and in wrath, remember mercy. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra, Habacuc 3:2. Y temí, oh Jehová, aviva tu palabra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. And so, Father God, we know of your works. Conocemos tus obras, and they are powerful, y son poderosas. You cause the rain to fall on the righteous and the unrighteous, and you water the earth. Tú eres el que dejas que las lluvias caigan sobre el justo y el injusto, y tú riegas los pastos de la tierra. And so, Father God, we ask you, Lord God, to revive your work. Pedimos, Señor, que avivas tu obra in the middle of the years, in the middle of the times, en medio de los tiempos, en medio de los años. We ask you, Father God, to remember mercy, Lord, instead of wrath. Y en vez de ira, Señor, acuérdate de misericordia. And I will continue to read a little bit of Habakkuk chapter 3. Y voy a leer un poquito más de Habakkuk capítulo 3. It says, in the last part, verses 17 and 18 and 19, dice en el 17, 18 y 19, aunque la higuera no florezca, aunque ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. And so Habakkuk the prophet says, even if the fig tree shall not blossom, neither shall there be fruit in the vines. The labor of the olive shall fail, and the field shall yield no food. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, and I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and he will make my feet like hinds' feet, and he will make me to walk upon mine hind places. Y dice, Jehová es el Señor y mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. And so the prophet says, it matters not if everything fails,
because I will still worship the Lord. Y el profeta dice, no importa lo que falle, no importa si todo cae o todo falla, porque yo adoraré al Señor. I shall praise His name. I shall worship Him. I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. As has been my theme, como ha sido mi tema, Psalm 11, 3, 4, and 7, Salmo 11, 3, 4 y 7, what are the righteous to do when the foundations are being destroyed? ¿Qué hará el justo cuando los cimientos son destruidos? God is looking from his throne, y Dios mira desde su trono. He observes what men are doing on the earth when these things are going on. Y Él observa lo que los hombres hacen cuando estas cosas ocurren. And the word says that God is a God of righteousness. Dios es Dios de justicia, and righteous men shall seek His face, y los justos buscarán su rostro. And so the prophet Habakkuk, he says, no matter if everything fails, I will still rejoice in you, because you are the one who will still cause me to ascend unto the heights. Y dice el profeta Habacuc, no importa lo que pase, yo me sigo regocijando en ti, porque tú eres el que me das la fortaleza para llegar a la cima de la montaña. And so let us pray. Oremos. Father God, Jehová, nuestro Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. We ask you to revive your work, Lord, in the middle of the years, in the middle of these times. We ask you, Father God, to make your work known, y pedimos que tu obra sea conocida. And Father God, in wrath remember mercy, y en misericordia pedimos que te acuerdes, Señor, y en la ira pedimos que te acuerdes de la misericordia. Father God, we humble ourselves, nos humillamos as your people, como tu pueblo. We ask you, Lord God, to forgive us of our sins, Lord. Pedimos que nos perdones de nuestros pecados, Señor, of our pride, de nuestro orgullo, of our rebellion, de nuestra rebeldía, de nuestra necesidad, of our stubbornness, Lord. That we may, Father God, turn to you, Lord, and call upon you, y que voltemos a ti y te clamemos. When this is all over, that we may not return to our old ways, but we may walk in this new way, in this closer relationship with you. Y cuando todo esto se acabe, Señor, que no volvamos a los caminos viejos, sino andemos en este camino nuevo. And so, Jesus, you said that you were the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father but by you. Y Jesús, tú dijiste que tú eres el camino, la vida y la verdad, y nadie viene al Padre sino por ti. And so, Lord Jesus, we ask you, Father God, through Jesus Christ, your Son, to have mercy on us. Y Padre Dios, te pedimos por Cristo Jesús, tu Hijo, que nos tengas misericordia. We ask you to hear the prayers in each house. Pedimos que oigas las oraciones en cada casa. Cover each house with the blood of Jesus. Cubre cada casa con la sangre de Jesús. That this angel of death may pass over those homes that are covered with the blood of Jesus. Que este ángel de muerte pase sobre cada casa cubierta con la sangre de Jesús. That our hearts may be covered with the blood of Jesus. Que nuestros corazones sean cubiertos con la sangre de Jesús. Father God, that we may no longer, Father, lack love, but we may be a people of love. Que ya no nos falte el amor, sino seamos pueblo de amor, so that the world may know that we are your disciples. Para que el mundo sepa que somos tus discípulos. Father God, that the kings of the earth, the presidents and the prime ministers may bow, Lord, before you, Father God, and ask on behalf of the peoples they represent
that you may take this plague away from their nations, y que los reyes, los presidentes y los primeros ministros se arrodillen y se humillen ante ti, Señor, y pidan perdón, que tú quites esta plaga de sus pueblos que ellos representan. We ask you, Father God, to have mercy on our leaders as you have mercy on us, to lead our leaders as they lead us. Ten misericordia de nuestros líderes, así como tienes misericordia de nosotros, Señor. Guíalos a ellos como nos guían a nosotros. And Father God, let the cleansing begin in the house of God, y que la limpieza empiece en la casa de Dios. That way, Lord, when the peoples come, we may receive them in the love of Jesus, para que cuando los pueblos vengan los recibamos en el amor de Jesús. Spare us, Lord. Tenos misericordia. Quita esta plaga, Señor. Please take this plague away, Father. We come before you, Lord. Venimos ante ti. And we know that you are the Lord, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Y sabemos que tú eres Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. You are the God of Moses and the prophets. Eres el Dios de Moisés y los profetas. You are the God of Jesus and the apostles. Y tú eres el Dios de Jesús y los apóstoles. You're the one who sent the Holy Spirit to be in every believer through Jesus Christ, your Son. Y tú enviaste el Espíritu Santo para estar en cada creyente por Cristo Jesús. And so we ask you to hear our cry. Hear our cry for mercy. Escucha nuestro clamor pidiendo misericordia. That the world may know that you are the only true God and you're the only one who can deliver us from this. That every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Y que el mundo sepa que tú eres el único Dios verdadero y que toda rodilla se doble y cada lengua confiese que Cristo es Señor, to the glory of the Father, a la gloria del Padre. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. And everyone says, Amen. Thank you once again for being with us today. Gracias por estar con nosotros en este día. I've pretty much lost my voice because after service Sunday mornings we go outside in front of the church and just start singing for all the people that drive by and walk by. Y estoy un poco fónico porque casi pierdo la voz porque después del servicio salimos a la calle a cantarle al Señor para que los que pasan escuchen y se regocijen con la palabra. I promised you that I was going to read from Jonah today. Les prometí que les iba a leer de Jonás. And when you hear teachings, messages about Jonah, you usually hear the one from chapter 1 or chapter 2. Y cuando escuchas enseñanzas sobre Jonás, normalmente escuchas el capítulo 1 o el capítulo 2, or 1 and 2, o ambos, 1 y 2. You know the story, sabes la historia. He was, God wanted him to go and preach to the great city of Nineveh. Y Dios quería que Jonás fuera y predicara la gran ciudad de Nineveh. He wanted Jonah the prophet to speak the judgments of God against that city. Y quería que Jonás el profeta declarara los juicios de Dios sobre esa gran ciudad. You know the story. Jonah refused to obey God. Conoces la historia. Jonás rehusó obedecer a Dios. Instead of going this way, he went that way. En vez de irse para allá, se fue por allá. He took a ship to see if he could get away from God. He knew he couldn't, but he did it anyway. Tomó una nave para ver si se podía escapar de Dios. Él sabía que no se podía, pero lo hizo de todos modos. And you know how on that ship was filled with sailors from all over the world and passengers from all over the world.
And Jesus said to the Pharisees, the only sign I give you is the sign of Jonah. Y conocemos la historia que se subió a la nave y en la nave habían marineros y pasajeros de todas partes del mundo. Y sabemos que Jesús le dijo a los fariseos, la única señal que les daré es la señal de Jonás. So you have a beautiful illustration on that ship in chapter 1, en el capítulo 1 de Jonás. Tienes una ilustración muy bella. You have an Israelite saving all the Gentiles on that boat by himself being thrown into the sea for his, to his death. Y tenemos la historia bella de un israelita que es arrojado a la mar a su muerte para salvar a todos esos gentiles en ese barco. And he's thrown into the sea supposedly to his death, but God intervenes. And to save all those Gentiles on that boat, para salvar a esos gentiles en la barca. We know the story that God sent the fish to swallow Jonah up, and he was in the fish for 3 days and 3 nights, or 3 nights, y sabemos que Dios envió a un pez grande para tragarse a Jonás y estuvo en el vientre del pez por 3 noches. We know on the 3rd day the fish spat him out, vomited him out on dry land, y sabemos que al tercer día el pez lo vomitó sobre tierra seca. We're familiar with chapter 2 where he prayed from the belly of the fish, y también conocemos el capítulo 2 donde él oró del vientre del pez. We know that God heard his prayer, y sabemos que Dios escuchó su oración. The theory for Jonah not wanting to go preach to Nineveh is that they were his enemies. And he knew that if his enemies repented, God would spare them. Y la teoría es que eran enemigos de él, los de Nínive. Y si ellos se hubieran arrepentido, Dios los hubiera perdonado. And that's why we think he didn't want to go preach to the Ninevites. Y por eso se cree que no quería predicarles a los ninevitas. They were his enemies, eran sus enemigos, and he was their enemy, y él era enemigo de ellos. He was going to speak God's judgment against them, iba a declarar el juicio de Dios contra ellos, but what if they repented? Pero que si acaso se arrepintieran. Well, they did. Y así fue, se arrepintieron. So I want to read from Jonah 3, 1 through 10. I'm in Jonah chapter 3, verses 1 through 10. Y voy a leer de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10. And the word of the Lord came to Jonah a second time. Let's obey the Lord the first time, but God had mercy on Jonah. And the word of the Lord came to Jonah a second time. Y dice en Jonás 3:1, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Ya le había dicho Dios una vez y no hizo caso, y gracias por la misericordia de Dios que le dio otra oportunidad a Jonás para obedecerlo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, versículo 2 de Jonás 3, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. And so, verse 1 again of Jonah 3:1 and 3:2. And the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, arise, go unto Nineveh, the great city, and preach unto it the preaching that I bid thee. So if God has called you to do something, be obedient to the Lord. And if he asks you to do it again, understand his mercy and be especially obedient. Y si Dios te llama para hacer algo, y te llama una segunda vez para hacer algo, agradece y entiende su misericordia y obedécele con
con todavía más fervor. So Jonah got up, verse 3. Jonás se puso de pie, and he went into Nineveh, according to the word of the Lord. Now Nineveh was an exceedingly great city. It took 3 days to go through Nineveh. Y dice en el versículo 3 de Jonás 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive grande ciudad en extremo, de 3 días de camino. Se tardaba 3 días para cruzar esta gran ciudad. Verse 4, versículo 4, Jonah 3, Jonás 3. And Jonah began to enter the city, a day's journey. And he cried and he said, Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Y en el versículo 4 de Jonás 3 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de nuevo, y predicaba, diciendo, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Verse 5, versículo 5. So the people of Nineveh believed the God of Israel, and proclaimed a fast. That means when you stop eating, and they put sackcloth on, old potato sacks, from the greatest of them to the least of them. Dice en el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, al Dios de Israel, hermanos, no a los dioses de ellos, al Dios de Israel, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Verse 6, Jonah 3, Jonás 3:6. For word came to the king of Nineveh, and he arose from his throne, and he laid his robe from him, and covered him with sackcloth, and sat in ashes. Y dice en el versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Would it not be amazing if the kings and the presidents and the prime ministers of the earth would do that today on behalf of the nations that they serve? Y no sería asombroso si los reyes y los primeros ministros y los presidentes de las naciones hicieran lo mismo para rogar por los pueblos que ellos representan. That would be amazing to see our leaders fasting and praying, not just in private, but in public. Sería algo asombroso ver a nuestros líderes orar y ayunar, no solo en privado, pero en público. The king of Nineveh did not care what his subjects thought. He humbled himself before the King of Kings, the God of Israel. Y el Dios de Nínive no le importó lo que pensaran sus súbditos ni sus oficiales. Él se humilló ante el Dios de dioses y el Rey de reyes, el Dios de Israel. Verse 7, versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. So this is what the king of Nineveh said. And he caused it to be proclaimed and published through Nineveh, the great city, by the decree of the king and his nobles, saying, let neither man nor beast, herd nor flock, taste anything, let them not feed nor drink water. But let man and beast be covered with sackcloth, and cry mightily unto God. Yea, let them turn every one from his evil way, and from the violence that is in their hands. So as I've been sharing with you, let us turn to God. Let us repent of our evil ways. Y como les he compartido, hay que voltear a Dios y arrepentirnos de nuestros caminos malos. And I understand in our great republic of the United States of America, there is a separation of church and state.
Yo entiendo que en nuestra gran república de los Estados Unidos hay separación de iglesia y Estado. And in many of the great republics where this COVID-19 has visited, y en muchas repúblicas donde este COVID-19 ha visitado. But there are kingdoms in Europe where they can do this because they have a state religion. Y hay reinos en Europa donde pueden hacer eso porque tienen religión del Estado. But we all, and that is where people like us, the ministers of the gospel, we stand in the gap for our leaders. Y donde ministros del evangelio como nosotros nos ponemos en la brecha para nuestros líderes. I can go in the front yard of the church and say that we need to repent and there's no problem. Y yo puedo ir al patio de la iglesia y decir que tenemos que arrepentirnos y no hay problema. And so we continue to pray for our leaders. Y seguimos orando por nuestros líderes. But still, we all have a responsibility between us and God to go to God. Pero todos tenemos responsabilidad entre nosotros y Dios para ir a Dios. Pray for your families, por sus familias, for your cities, sus ciudades, your congregations, sus congregaciones, your state, your province, tu estado, tu provincia, your nation, tu nación. But most importantly, say, let your kingdom come, let your will be done, on earth as it is in heaven. Pero más que todo, tú di que venga tu reino y que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. And don't just repeat it, say it with all your heart. Y no lo repitas, dilo de tu corazón. Say, Father God, I want to see your kingdom come on this earth. I want to see your will be done on this earth. Y tú clámale al Padre, quiero ver, Señor, tu voluntad hecha en esta tierra, venga tu reino. Because when Jesus taught us that prayer, he told us the first thing we need to pray is let God's kingdom come. Not our kingdom, God's kingdom. Y cuando Jesús nos enseñó esta oración, la primera petición es que venga el reino de Dios. No el mío, no el tuyo, no el nuestro, el reino de Dios. Y que sea la voluntad del cielo aquí en la tierra. Esa es nuestra petición primera. And our first petition is that God's kingdom come on this earth and God's will be done on this earth. Then he takes care of the rest. What is the daily bread, your daily portion of word? Tu pan cotidiano, la porción diaria del pan de la palabra de Dios. And God takes care of the rest. Y Dios cuida de lo que sigue. So let's see what happens. Let's continue in Jonah 3, Jonás 3. Verse 9, versículo 9. The king of Nineveh, it was a great empire, era un gran imperio. And the king of this great empire, el rey de este imperio, he says, who can tell if God, and once again, not his gods, but the God of Israel, the God of his enemies, who can tell if God will turn and repent and turn away from his fierce anger that we perish not? So the king of this great enemy state of Israel is saying, who can tell if God, the God of Israel, the God of Jonah the prophet, will turn and repent and turn away his fierce anger that we perish not? Y en el 9, el rey de esta grande nación, y esta capital de esta gran ciudad de Nínive, dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá el Dios de Israel? No los dioses de Nínive, ni los reinos de Nínive, sino el Dios del país enemigo de ellos, el Dios de Israel. Y se apartara del ardor de su ira, y no pereceremos. So, is it going to hurt you to pray? Of course not. No va a ser molestia orar. It's going to help you, te va a ayudar. ¿Quién sabe? Si se volverá a Dios y se arrepentirá
de todo esto, de su ardor y de su ira, y lo quitara de nosotros, para que no pereceremos. So, it's not going to hurt you to pray. It's not going to hurt you to change your ways. It's going to improve you in a lot of ways. Who can tell if God will turn and repent and turn away from his fierce anger, that we perish not? And God saw their works, the works of the Ninevites. These were not Israelites. These were enemies of God and of the Israelites. That they turned from their evil way, and God changed his mind of the evil that he had said that he would do to them, and God did not do that evil to them. Y el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. One of the wonderful things about most of you that are watching is that you already believe that the God of the Bible is the true God. Y una de las cosas maravillosas de la mayoría que nos ven es que ustedes ya creen que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. And many of you already believe that the Jesus of the Bible is the Son of God. Y muchos de ustedes ya creen que el Jesús de la Biblia es el Hijo de Dios. So, we don't have to convince you that the God of the Bible is the true God. You already believe it. The majority of you. Y la mayoría de ustedes no tenemos que convencerles que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. We don't even have to convince you that the Bible is the true book of God, because you believe it. No tenemos ni que convencerte que la Biblia es el libro verdadero de Dios. We don't have to convince you that Jesus is the Son of God. You already believe it. No tenemos que convencerte que Jesús es el Hijo de Dios. Well, see, the king of Nineveh did not believe the Bible of the Israelites, but he believed the prophet and the God of Israel when the prophet said that God, the God of Israel, would judge them. Y el rey de Nínive no creía en la Biblia de los israelitas, ni creía en el Dios de ellos, pero cuando el profeta Jonás proclamó juicio, él creyó y se arrepintió. So he believed a foreign God, and he repented to a foreign God who happens to be the true God of all the earth. Y él creyó en un Dios extranjero y se arrepintió a un Dios extranjero. And so God had mercy even on a city that knew him not. Y Dios tuvo misericordia aún sobre una ciudad que no lo conocía, a city full of idols, statues, una ciudad llena de ídolos y estatuas. He had mercy on those people. Tuvo misericordia en ese pueblo because their leader took responsibility to seek God on behalf of every subject and every animal domesticated. Y el rey de ellos tomó responsabilidad por sus súbditos y por todo el ganado. Y por eso, y él dijo que todo el mundo reconozca y se arrepienta, that everyone in this city recognize and repent. And they did as the king said, e hicieron como el rey dijo, y se arrepintieron, and they repented of their evil, de su mal, and God had mercy, y Dios tuvo misericordia. So the God of Israel also loves all the great cities of all the world. Y el Dios de Israel ama todas las grandes ciudades del mundo. And all the great cities of the world right now, in April of 2020, we are under siege by a terrible virus called COVID-19 that doesn't hurt some and devastates others and kills others. Y las grandes ciudades del mundo ahorita son sitiadas por una enfermedad feroz, una virus llamada la COVID-19, que en algunos no hace nada y en otros les enferma gravemente y con otros los mata. And I want to show you a scripture that I've been sharing with you for the last few meetings. Y quiero compartir una escritura
que he compartido con ustedes en las últimas reuniones. Jonah, chapter 4 ends with Jonah being angry, or it doesn't say that he stopped being angry, but we hope that he stopped being angry. Y vemos en el capítulo 4 que Jonás se enojó con Dios. Probably he was angry that God forgave Nineveh and didn't destroy them. Y quizás se enojó porque Dios perdonó a Nínive en vez de destruirlos. And so see, you can change God's mind. You can cause God to relent. You can cause God to pull something back like this COVID-19. Even if He didn't send it, He can stop it. Y tú puedes cambiarle de idea a Dios. Aunque si no mandó el COVID-19, Él lo puede parar. Tú puedes pedirle a Dios que quite la plaga. Tú te puedes arrepentir y cambiarle de idea a Dios para que esto pare. You can go on behalf of your family, de parte de tu familia, your church, tu iglesia, your city, your county, tu ciudad, tu municipio, your province, tu provincia, your state, tu estado, your nation, tu nación, your hemisphere, tu hemisferia. You can pray and God will hear you y Dios te puede oír. But remember, when this is all over, do not forget what God did for this earth, for your city. Y cuando todo esto se acabe, no te olvides. Once again, the only comparison we have is to the Spanish flu that lasted more than 2 years, from 1918 to 1920. Y lo único que tenemos como comparación es la influenza española, que duró más de 2 años, del 1918 al 1920. Also, hay que acordarnos that there are records, especially in the United States, how different cities dealt with it. Y quedan récords, especialmente en los Estados Unidos, como diferentes ciudades lidiaron con eso. And so I want you to be careful but not afraid. Ten cuidado, pero no tengas miedo. Use wisdom. Usa sabiduría. But most importantly, pero más que todo, pray. Ora. Pray like you've never prayed before. Ora como nunca has orado. Pray for your brothers, por tus hermanos, ora. For your wives, por sus esposas, for your sons, por sus hijos, for your daughters, por sus hijas, for your city, por tu ciudad, that God may have mercy on us, para que Dios nos pueda tener misericordia. I understand a little bit, entiendo un poquito. I know that germs, bacteria, viruses do what they do. I know that. Yo sé que una bacteria, una germen, un virus hacen lo que hacen. But I also know that there is a real God. Sé que hay un Dios verdadero. And God can help us in these times of need. Y Dios nos puede ayudar en estos tiempos de necesidad. So Jonah was mad that God, well, I'm pretty sure he was mad that God spared Nineveh. Y yo sé que se molestó que Dios le tuvo misericordia a Nínive. And you can read in chapter 4 that he was upset when God dried up the little tree that was giving him shade. Y puedes ver ahí cuando se molestó Jonás que Dios le secó el arbolito que le daba sombra. And so he tells him in verse 10, I can't believe you're upset about this little tree. Should you not be upset about Nineveh? Y Jonás, no entiendo, ¿por qué te molesta que seque este arbolito? Más te hubiera de preocupar Nínive. So this is what the God of Abraham, Isaac, and Jacob says. Esto dice el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. The God of Moses and the prophets, el Dios de Moisés y los profetas. The God of Jesus and the apostles, el Dios de Jesús y los apóstoles. He tells Jonah in Jonah 4:11 and Jonás 4:11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad
donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales, Jonás. ¿A poco no tendré yo piedad de ellos? And so God said to Jonah in the last verse of this book, en el último versículo de este libro, Jonah 4:11, Jonás 4:11, and should I not spare Nineveh, that great city, wherein are more than 120,000 persons that cannot tell between their right hand and their left hand, and there are so many animals? God cares about all the inhabitants of all the great cities and even the small towns that are struggling with this virus and its effects on humans and on the economies of the world. Y a Dios le concierne, hermanos, por lo que estamos pasando. A Él le preocupa las grandes ciudades de este mundo y los pueblos de este mundo que están lidiando con esta enfermedad, que tiene misericordia de unos y sobre otros los ataca con ferocidad. Dios se preocupa, y también se preocupa de que las economías del mundo se han afectado. God cares about the great cities of the world and the peoples of the world. Y a Dios le importan las grandes ciudades. He cares about New York and Philadelphia and Pittsburgh. Le importa Nueva York, Pittsburgh, Philadelphia, Chicago, Detroit, Houston. Le importan las grandes ciudades. La Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, the great cities of Mexico. The Lord cares. He cares about Ottawa and Quebec, about Vancouver. Le importan las grandes ciudades. Marseille, Nice, París. He cares about you. Les importa. España, Madrid, Barcelona, Salamanca. Dios también le importas. He cares about you. Genoa, Milano, Roma. He cares about you. Frankfurt, Berlin, Bonn, He cares about you. Él cuida de ustedes. Amsterdam, Helsinki, He cares about you. He cares about you. Él cuida de ti. Tehran, He cares about you. A Él le importas. La gran ciudad de Teherán, a Él le importas. Alexandria, He cares about you. Cairo, He cares about you. He cares about all the great cities. Y a Él le importan todas las grandes ciudades and the small towns. Y los pequeños pueblos. He even cares about your animals and your economy. Y a Él le importa tu ganado y tu economía. So Father God, as you have had mercy on Nineveh, como has tenido misericordia de la gran ciudad de Nínive, I ask you to have mercy on the great cities of the world and the great nations of the world. Y ten misericordia de las grandes ciudades del mundo y los grandes países del mundo. Buenos Aires, have mercy, ten misericordia. Caracas, Barquisimeto, Trujillo, Maracaibo, ten misericordia. Córdoba, Bogotá, ten misericordia. Have mercy on these great cities, Lord. Have mercy. Miami, ten misericordia. Johannesburg, have mercy, Lord. Have mercy. Lagos, have mercy, Lord. Ten misericordia, Señor. Have mercy, Lord. Tripoli, have mercy. Ten misericordia, Señor. Atenas, Athens, have mercy, Lord. Ten misericordia. London, Manchester, have mercy, Lord. Ten misericordia. Have mercy over all of us, Lord. Ten misericordia sobre todos nosotros, that we might turn to you, que voltemos a ti, that we may, Lord God, turn away from our wicked ways, que voltemos de nuestras iniquidades, and you might forgive us
and you might pull back this COVID-19 y nos perdones y quites esta COVID-19. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Thank you for joining me tonight. Gracias por haberme acompañado en esta noche. I want to thank Sister Anita, my pops, a mi papá, la hermana Anita, a todos los que nos están viendo, all of y'all watching us in Mexico City, en la Ciudad de México, el Estado de México, the State of Mexico, Ecatepec, Ozumba, Meca, Tepetlixpa. Gracias, bendiciones, Matamoros, bendiciones, Ciudad Guadalupe, en Nuevo León, Monterrey. Dios me los bendiga. God bless you, everybody. Amen.